Die Mail. Die Mail, E-Mail. Ich schreibe eine E-Mail für meinen Chef. আমি আমার বসের জন্য একটি ইমেল লিখেছি। Die Apfelsaftschorle. Die Apfelsaftschorle, আপেল জুস মিশ্রিত সোডা। Ist die Apfelsaftschorle für dich? আপেলসাফটশর্লেটি কি তোমার জন্য? Bestellen. Bestellen, অর্ডার করা। Ich bestelle eine Pizza für die Kinder. আমি বাচ্চাদের জন্য একটি পিৎজা অর্ডার করছি। Die Bestellung. Die Bestellung, অর্ডার। Die Bestellung ist für ihn. অর্ডারটি তার জন্য। Bringen. Bringen, নিয়ে আসা। Er bringt ein Glas Wasser für die Frau. সে মহিলার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসছে। Dich. Dich, তোমাকে। Ich habe ein kleines Geschenk für dich. আমার কাছে তোমার জন্য একটি ছোট উপহার আছে। Euch. Euch, তোমাদেরকে। Ich koche heute Suppe für euch. আমি আজ তোমাদের জন্য স্যুপ রান্না করছি। In. In, তাকে। Das Ticket für das Kino ist für ihn. সিনেমার টিকিটটি তার জন্য। Mich. Mich, আমাকে। Ist dieser Brief wirklich für mich? এই চিঠিটি কি সত্যিই আমার জন্য? Natürlich. Natürlich, অবশ্যই। Das ist natürlich für Ihren Hund. এটি অবশ্যই আপনার কুকুরের জন্য। Sie. Sie, তাকে। Diese Blumen sind für sie. এই ফুলগুলো তার জন্য। Der Teil. Der Teil, অংশ। Dieser Teil für den Text wichtig. এই অংশটি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। Passieren. Passieren, ঘটা। Diese Änderung passiert für den neuen Kurs. এই পরিবর্তনটি নতুন কোর্সের জন্য করা হচ্ছে। Verboten. Verboten, নিষিদ্ধ। Das ist verboten für Kinder. এটি শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ। Das Eis. Das Eis, আইসক্রিম। Ich kaufe ein Eis für dich. আমি তোমার জন্য একটি আইসক্রিম কিনি। Die Pommes. Die Pommes, French fry. Wir bestellen Pommes für unsere Freunde. আমরা আমাদের বন্ধুদের জন্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অর্ডার করছি। Die Salami. Die Salami, সালামি। Wir brauchen die Salami für den Pizza-Belag. পিৎজার টপিং এর জন্য আমাদের সালামি প্রয়োজন। Das Schnitzel. Das Schnitzel, Schnitzel. Ich bestelle ein Schnitzel für mich. আমি আমার জন্য একটি স্নিৎজেল অর্ডার করি। Die Speisekarte. Die Speisekarte, মেনু কার্ড। Ich hole die Speisekarte für den Gast. আমি অতিথিদের জন্য মেনু কার্ডটি নিয়ে আসছি। Die Tomatensuppe. Die Tomatensuppe, টমেটো স্যুপ। Die Tomatensuppe ist für den Opa. টমেটো স্যুপটি দাদার জন্য। Die Gabel. Die Gabel, কাঁটা চামচ। Ich brauche eine Gabel für den Salat. সালাতের জন্য আমার একটি কাঁটা চামচ প্রয়োজন। Der Löffel. Der Löffel, চামচ। Hier ist ein Löffel für die Suppe. স্যুপের জন্য এখানে একটি চামচ আছে। Das Messer. Das Messer, ছুরি।
Das kleine Messer ist für das Obst. ছোট ছুরিটি ফলের জন্য। Die Serviette. Die Serviette napkin. Die Serviette ist für den Gast reserviert. ন্যাপকিনটি অতিথিদের জন্য রাখা হয়েছে।